अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। निकाह और शादी वगैरह के लिए सादनामा चेक करना, यानी कि ये देखना कि उस दिन निकाह करना कैसा होगा, किस दिन निकाह करने से नहुसत नहीं आएगी और किस दिन निकाह करने से जो है ये बदशगुनी नहीं होगी, हमारे लिए अच्छा होगा। इस तरह चेक करना और उसका अक़ीदा रखना कैसा है। यूं ही अगर शादी के दिन या शादी के बाद या शादी के आगे पीछे जिस दिन आपने मुकर्रर किया है उस दिन कोई हादसा हो जाता है ना, लड़की के घर में या लड़के के घर में, तो फिर उस शादी को मनहूस समझना, लड़की या लड़का को मनहूस समझना और उसका अक़ीदा रखते हुए निकाह को तोड़ देना, रिश्ता को ख़त्म कर देना, ये कैसा है। आज इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, मसला को अच्छी तरह से समझें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मज़हब इस्लाम में साद और नहस यानी मनहूस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये आप दिमाग में बिठा कर के रखें, क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं और उलमाए कराम से ये पूछते हैं कि मौलाना साहब या इमाम साहब या मुफ्ती साहब, हमारी लड़की की शादी है या लड़के की जो है शादी है, उसके निकाह का प्रोग्राम हमें रखना है, तो ज़रा दिन तारीख़ चेक करके बताएं कि कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन बेहतर है और किस दिन नहीं करना चाहिए। और ये अक़ीदा दिमाग में वो बिठा के रखते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं बल्कि बरसों से चला आ रहा है। जो हमारी जनतरी है और जनतरी देखने वाले बताने वाले लोग हैं, ये गलत फहमी पहले से फैला चुके हैं। उसमें चूँकि लिखा रहता है साद और नहस, ये दिन अच्छा है, इस दिन खुशबख्ती वाला दिन है, इस दिन कोई काम करेंगे तो अच्छा होगा। किसी दिन से के मुतालिक ऊपर लिखा रहता है कि ये मनहूस दिन है, इस दिन में कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। गोया जैसे शादी है, निकाह है, इस तरह से कोई बड़ा प्रोग्राम है, अक़ीक़ा का प्रोग्राम, वलीमा का प्रोग्राम इस दिन नहीं करना चाहिए, मनहूस होगा। और दूसरी जो चीज़ें ये फैली है हमारे समाज में, वो अहले हुनूद के इर्द गिर्द रहने की वजह से, यानी हिंदू गैर मुस्लिम के आसपास रहते हैं हम लोग, उसी से जो है मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके यहाँ चूँकि ये अक़ीदा है कि कुंडली निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं कि कौन सा दिन कौन सा वक्त बेहतर है ना, मनहूस नहीं है, उनके लिए मुबारक है, तो वो ऐसी कुंडली निकाल करके इस तरह के प्रोग्राम तय करते हैं। चूँकि हम ये करते हुए देखते हैं और बरसों से ये देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारे समाज में भी ये चीज़ें फैल चुकी है और लोग जो है इसको इस्लाम का हिस्सा समझ बैठे हैं कि साद और नहस जो है हमें देखना चाहिए, मनहूस और मुबारक दिन में हमें फ़र्क करना चाहिए। तो आप इस चीज़ को जो है ना गिरह बांध लें कि मनहूस नाम की कोई चीज़ नहीं है, नहुसत नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी महीने में, किसी भी वक्त में आप निकाह तय कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा अक़ीदा रखता है तो वो गुनहगार होगा, बल्कि बाज़ रिवायतों में ये लिखा है कि वो शिरकिया काम करता है कि अगर किसी दिन को मनहूस समझ करके उस काम को करने से अपने आप को रोक लेता है। तो लिहाजा ये बात साफ़ हो गई कि दिन जो है ये मनहूस नहीं होता है और किसी भी तारीख़ में जो है ये नहुसत नहीं फैलती है। हाँ, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो कोई भी दिन आपके लिए बेहतर है। मिसाल के तौर पर आप इसाले सवाब का कोई प्रोग्राम रखना चाहते हैं, जुमेरात को ना कर सके जुमा को कीजिए, जुमा को नहीं कर सके शनिचर को कीजिए। शनिचर को अगर एक काम करते हैं तो पूरा दिन आपके लिए मुबारक है, क्योंकि उस दिन आप अच्छा काम करने जा रहे हैं। और अगर आप बुरा काम करना चाहते हैं तो हर दिन आपके लिए बुरा है। अगर आपने ये ठान लिया कि कल सुबह उठ करके हमको शराब पीनी है, तो कल चाहे कोई भी दिन हो, शनिचर हो, जुमा हो, इतवार हो, वो दिन आपके लिए बुरा है। इंसान के अमल और उसकी नीयतों के एतबार से दिन उसके लिए बुरा और अच्छा हो जाता है, लेकिन दिन जो है मज़हब इस्लाम में कोई मनहूस नहीं होता। हाँ, मुबारक ज़रूर होता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया और इस तरह से ढेरों रिवायात भी मौजूद है, फ़ुक़हाए किराम की भी रिवायत मौजूद है, इसमें बताया गया है कि अगर निकाह ही करना है और आप दिन तलाश करते हैं तो आप जुमा का दिन जो है मुंतखब कर लें और जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में निकाह करवाएं। यानी लड़की अपने घर में रहे, लड़का जो है वो जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में पहुँचे और काजी वहाँ उसका निकाह पढ़ाए। इससे क्या होगा कि जुमा में जितने लोग हैं सब देख सकेंगे, अवाम और मजलिस के सामने निकाह होगा और लोगों में चर्चा भी होगा, क्योंकि निकाह के बारे में ये कहा गया है कि निकाह जब करें तो लोगों में चर्चा करें, खूब इसका ऐलान करें, अगरचे आपको दफ बजाना पड़े। तो इसकी बुनियाद पर यह कहा गया है कि जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद ये काम किया जाए। और वैसे भी जुमा का दिन तमाम दिनों में अच्छा सैयदुल अय्याम है। अगर
آپ کو اور بھی دن یعنی جمعہ کے دن اگر آپ میسر نہیں ہو رہا آپ کو تو پیر کا دن یعنی سوموار کا دن بھی آپ کے لیے ہے نا ایک کہا جا سکتا ہے کہ تمام دنوں میں اچھا دن ہے، زیادہ اچھا، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سب برے دن ہیں، یہ اچھا ہے، زیادہ اچھا دن ہے۔ اور اسی طرح سے جمعرات بھی، کیونکہ جمعہ سے اس کی ایک نسبت ہے، تو اگر آپ چاہتے ہی ہیں کہ کسی بہتر دن میں کریں منحوس اور مبارک عقیدہ نہ رکھتے ہوئے، تو آپ سوموار کے دن یعنی جس کو پیر کہتے ہیں سوموار، اور اسی طرح سے جمعرات یا جمعہ کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے دن جو ہے سب کے سب مبارک اور بہتر ہے۔ دوسری بات، نکاح کے دن یا نکاح سے پہلے یا نکاح کرنے کے بعد اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے سماج میں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ کہیں شادی ہوئی اور دلہا جو ہے ایکسیڈنٹ کر گیا، نکاح مقرر ہوا ہی کہ دلہا کا باپ مر گیا، یا نکاح ہوتے ہی یا نکاح ہونے ہی والا تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، گھر میں فوتگی ہو گئی، کوئی مر گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ شادی اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ لڑکی منحوس ہے، گھر آئے گی تو گھر تباہ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کون کون مرے گا، کیسے کیسے حادثات ہوں گے۔ اس طرح کا عقیدہ ہمارے سماج کے لوگوں میں بالکل ہے نا بنا ہوا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں ہے۔ تو آپ کو بتا دیں، جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں، مذہب اسلام میں جس طرح سے کوئی دن کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی بھی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا۔ نحوست نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں مذہب اسلام میں، تو کسی سے اس کو آپ جوڑ نہیں سکتے، نہ کسی انسان سے، نہ جانور سے، اور نہ ہی دن سے، نہ تاریخ سے، نہ مہینے سے۔ ہر حادثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، برا کام ہوا یا ہوگا یا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ یہ عقیدہ آپ کو بنا کے رکھنا ہے۔ کسی کے گھر آنے کی وجہ سے یا شادی رچانے کی وجہ سے، نکاح مقرر ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے یا ہو گیا، یہ عقیدہ رکھنا بالکل گناہ ہے، بلکہ بعض دفعہ شرک تک پہنچ جاتا ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ اور اس کا جو پورا اثر ہے ہمارے سماج میں لڑکی پر پڑتا ہے۔ بہت ساری جگہ پہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر نکاح مقرر ہونے کی وجہ سے، نکاح طے ہو جانے کی وجہ سے لڑکے کے گھر میں کچھ ہوتا ہے، تو وہ نکاح اگر ہو چکا ہے تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اگر نکاح نہیں ہوا، بات طے ہوئی، تو پھر وہاں بالکل جو ہے وہ کینسلیشن کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں اب نکاح نہیں کرنا ہے، دوسری لڑکی تلاش کیجیے۔ تو اس طرح سے لڑکی جو ہے کافی پریشان ہوتی ہے۔ ایک تو لڑکیاں ہمارے سماج میں ویسے ہی مظلوم سمجھی جاتی ہے، جس کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک گھر میں اگر 2 بچیاں 3 بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہر حال میں لڑکیاں مظلوم قرار دی جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے کسی بھی طرح پریشان ہو کر کے باپ نے پرورش کی، پالا پوسا، اور اب جو ہے نکاح کا پروگرام طے ہوا، اس غلط عقیدے کی وجہ سے وہ نکاح ہم کیا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے یہ درست نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور جو اس بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے، کسی کا نکاح ٹوٹنے سے بچ جائے، اور کسی کا اگر غلط عقیدہ دماغ میں بٹھا ہوا ہے تو وہ زائل ہو جائے، اور صحیح عقیدہ، درست عقیدہ اس کے دل و دماغ میں رچ بچ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔